So guys, share ko lang project ni Rich sa school. About lang din to sa school nila. Ayan, pagbuklat mo ganyan. Tapos yung sunod. Ayan. Ang galing no. Yan yung pinuyatan niya kagabi guys. At sunod. Ayan. Sunod naman. Ayan. Galing no. Tapos, oops. Sunod. Sumasama ka. Ayan. Tapos, ayan. Dito ako na-amaze. Tignan nyo guys. Hahatakin mo siya para malapit yung madami injection niya. Oh. Ayan. Alam nyo ano yan oh. Ayan oh. Ayan. Tapos na. Yun lang. Thank you.